राजकुमारी का रूमानी साथ। सलभ ने कैमरा घुमाया तो कुदरत की सुंदरता से सम्मोहित सा हो गया। दूर तक फैली दूधिया रंग के इतलाते पानी के किनारे, आसमान से होड़ लगाते पहाड़ों पर ताड़ के पेड़ और कई जगह चांदी की धारियां सी दिखाई देती नदियां। जिंदगी में पहली बार सलभ के मन ने बगावत की कि ये व्यू तो उसे बिना कैमरे के खुद अपनी आंखों से देखना ही है। कुछ देर हर खूबसूरत व्यू को केवल कैमरे की आंखों से देखने वाला फेमस ट्रैवल ब्लॉगर आज जाने क्या देखकर इतना भावुक हो गया था कि कैमरा उठाने का दिल नहीं कर रहा था। आज उसे समुद्र के उस द्वीप पर बना वो किला और वो प्रेम कहानी कवर करनी ही थी। उस राजकुमारी और बंजारे की प्रेम कहानी को पूरा जानने की उत्सुकता अब चरम पर पहुंच गई थी। घूमना ही ट्रैवल ब्लॉगर सलभ का इश्क है, इसीलिए आज तक उसने अपनी ओर बढ़े किसी हाथ को अपना हाथ नहीं दिया। पर कभी कभी जिगरी दोस्तों की पूरी टोली और खिलदड़ और स्नेही प्रेम के होते हुए भी वो अकेला महसूस करने लगता है। जिससे मन मिले, जिसे देखकर लगे कि यही है वो जो रूह का हमसफर बन सकता है। शायद ऐसा कोई कभी मिला ही नहीं, पर कभी कभी एक साथी की कमी महसूस करके मन उदास हो जाता है, खासकर ऐसे रोमानी मौसम में। मोटर बोट के रवाना होने के बाद कुछ देर में ही उदास सलभ का मूड ठीक हो गया। पेड़ों के प्रतिबिंब से हल्का हरा हुआ किनारे का पानी और लहरों की चंचलता से दूधिया फैने सा बीच समुद्र का पानी मिलकर किनारे से कुछ दूरी पर एक अलग ही रंग बना रहे थे। वैसे भी सलभ ऐसी जगह पहली बार देख रहा था जहां समुद्र के किनारे पहाड़ थे, वे भी अच्छे खासे ऊंचे। पहाड़ से गिरकर समुद्र में मिलते हुए झरने भी दिख रहे थे, जैसे किसी परी कथा में प्रियतम और प्रेमिका के मिलने से वक्त थम गया हो। तभी मोटर बोट ने एक घुमाव लिया और दिखाई दिया वो किला। छोटे से पहाड़ी द्वीप की छोटी टेबल लैंड पर बसा ये किला सचमुच किसी ख्वाबों की दुनिया का सा लग रहा था। सलभ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी सबसे पसंदीदा कहानी की सपनीली जगह पर सचमुच पहुंच गया है। उत्साह से भरा सलभ फटाफट पगडंडी चढ़कर किले तक पहुंच गया। विशाल फाटक पर एक ओर राजकुमारी और एक ओर बंजारे की मूर्ति बनी थी। भीतर फाटक से कॉरिडोर तक नारंगी बजरी का रास्ता, रास्ते के दोनों ओर प्रेमी युगल की प्रेम भरी मूर्तियां थी। उनकी ड्रेसेज भी किराए पर मिल रही थी। कुल मिलाकर माहौल रोमानी था। प्रेमी उन मूर्तियों के साथ उनके जैसी ड्रेसेस पहनकर उनके जैसा ही पोज बनाकर फोटो खींचा रहे थे। कॉरिडोर में चलते हुए एक तरफ सुंदर बगीचा दिख रहा था, तो दूसरी ओर कमरों की दीवारों पर उस राजकुमारी और बंजारे की प्रेम कथा के चित्र थे। हर कमरा किसी चीज का म्यूजियम था। सलभ को इस द्वीप के इतिहास में, ट्विटर, गाइड बुक्स में कहीं भी राजकुमारी और बंजारन की कहानी पूरी पढ़ने को नहीं मिली थी। वो पूरी मन और उत्सुकता से चित्रों और गुप्तों को जोड़कर कहानी समझने की कोशिश कर रहा था। अपने ब्लॉग में कुछ नया जोड़ना चाहता था इस कहानी के रूप में, पर शायद और किसी की रुचि इसमें नहीं थी। इसीलिए लोग या तो बगीचे की दुकानों में मिल रही राजकुमारी और बंजारे की फैंसी ड्रेसेस में फोटो खिंचाने में लगे थे, या शंख, सीपी आदि से बनी चीजों की दुकानों की ओर मुड़ गए थे। कुछ लोगों को रेस्तरां की खुशबुओं से भूख लग आई थी,
کچھ ہی دیر میں سلب کو لگا وہ اکیلا رہ گیا ہے، پر پتہ نہیں کیوں اسے ایکانت میں فوٹوگرافی کا موقع مل جانے کی ویسی خوشی نہیں ہوئی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی۔ اس کے دل میں کچھ دردیلا سا پنپنے لگا تھا۔ کتنی انوکھی اور بے رحم ہے یہ دنیا، جنہیں جیتے جی ملنے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد پورا قلعہ ان کی پریم کہانی کا اسمارک بنا دیا گیا۔ کاش وہ جیتے جی ایک ہو پاتے، کاش سب تمہاری طرح سوچتے۔ اچانک من کی آواز کا اتر سنائی دیا اسے۔ سلب چونک گیا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ تبھی ایک بند دروازے نے اس کا دھیان کھینچا۔ شاید یہ آواز اتسکتا ونش۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کمرے کی خوبصورت سجا نے سلب کو چونکا دیا۔ یہاں کوئی میوزیم نہیں تھا، یہ تو اصلی راجکماری کے کمرے جیسا لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک لڑکی کو دیکھا، سر سے پیر تک تراشی ہوئی مورت کی سی سندرتا، راجکماریوں کے سے کپڑے اور گہنے، چمپئی رنگ کجراری آنکھیں، گھٹنوں تک لمبے بال، اس کی خوبصورتی سے سموہت سا سلب جانے کتنی دیر سے اسے اپلک نہارتا رہا۔ بیٹھو، بڑی دیر کر دی، اس نے کوملتا سے کہا۔ سلب بیٹھ گیا۔ اس نے سنا تھا کہ یہاں شوٹنگ ہو رہی ہے۔ تو کیا پر یہ کوئی ہیروئن ہے تو یونٹ کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ جی آپ کون اور کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ وہ صرف مسکرائی اور ایک اور اشارہ کر دیا۔ اب سلب نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھی کوشش تھی اور بالکل راجکماری کی بھنگما میں کھڑی تھی۔ وہ اس نے آئینے کی اور اشارہ کیا تھا جس پر تھوڑی دھند جمی تھی۔ سلب نے آئینے پر ہاتھ پھیرا تو لگا یہ شیشہ نہیں، ایک پینٹنگ کی سرفیس ہے۔ پھر تصویر اسے اپنی سی کیوں لگ رہی ہے؟ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ پلٹا تو میز پر دو راجسی پیالے رکھے تھے۔ وہ لینے کے اشارے میں مسکرائی اور سلب نے لپک کر پیالہ اٹھا لیا۔ سچی اس ٹھنڈے پے کی زبردست کریونگ ہو رہی تھی۔ واہ، اتنی ٹھنڈا، فریج تو کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ سلب چسکی لیتے ہوئے بولا۔ راج پریوار اور خاص مہمانوں کے لیے پراکرتک فریج ہوتا ہے محلوں میں۔ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکان اتنی بھاؤ بھری تھی کہ سلب کا من بندھنے لگا۔ سلب کو لگ رہا تھا جیسے وہ جنم جنم سے اس پل کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے چہرے اس لڑکی کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ آپ کا نام؟ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکلا۔ شرمشٹا۔ ارے یہ تو اس راجکماری کا نام ہے، وہی تو میں ہوں۔ سلب کو مزاق بھا گیا، کیونکہ اس سے آگے کی بات چیت کا راستہ کھلتا تھا۔ اچھا تو میری ایک مدد کیجیے، مجھے اپنی اور بنجارے کی پوری کہانی سنا دیجیے۔ سلب اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ کہانی شروع ہو گئی۔ جب پتاجی کو میرے پیار کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے اسی کمرے میں بند کر دیا۔ سورن کو اس دوسرے دیپ پر لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ وہاں سے یہاں کوئی ناؤ نہیں آتی تھی۔ وہ سمندر میں کود کر بھی، ساری بادھائیں پار کر کے بھی وہاں تک قلعے سے تھوڑی نیچے تک پہنچ گیا تھا۔ میں کھڑکی سے اسے سمندری طوفان میں میرے محل تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتے دیکھتی رہی اور طوفان نے اسے، اس لڑکی نے سلب کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سلب کو لگا اسے پوری کائنات مل گئی ہے۔ اس نے اسے ایسے باہوں میں بھر لیا جیسے برسوں سے اس سے پیار کرتا ہو۔ وہ بھی اس کی باہوں میں ایسے روئے جا رہی تھی جیسے برسوں سے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ جانے اچانک
सलब को क्या हुआ, उसने उस लड़की को चूमना शुरू कर दिया। उसके आंसुओं को होठों से पोंछने लगा। वो उसे दुलाने और सहलाने लगा। राजकुमारी ने कहा, मुझे इस कमरे से बाहर ले चलो। सलब उसे बाहर ले आया। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या तकलीफ है, पर इतना पता है कि मुझे मेरा हमसफर मिल गया है। अगर तुम चाहो तो मैं जीवन भर तुम्हें अपनी बाहों में महफूज रख सकता हूँ। अब मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वो उसे प्यार करते हुए बोले जा रहा था और खुद चकित था कि उसके दिल में अचानक इतना प्यार कहाँ से उमड़ आया। कॉरिडोर में आकर वो उसकी बाहों में ही सो गई। धीरे धीरे सलब की भी पलकें झपकने लगी। नींद टूटी तो आसपास भीड़ जमा थी। सलब को रात की घटनाएं याद आने लगी। सारी रात उस राजकुमारी का रूमानी साथ, रात में यहाँ रुकना मना है, फिर आप कैसे सो गए यहाँ, ये ताला आपने कैसे खोला? पुरातत्वविद विभाग के ऑफिसर ने पूछा तो सलब चौंक गया। ताला? कौन सा ताला? इस कमरे पर लगा ताला जो आज तक कोई नहीं खोल पाया। हमने तो इसे तोड़ना ठीक नहीं समझा था, कोई इसकी चाबी नहीं बना पाया था। सलब ने दिमाग पर जोर डाला। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। वो जवाब देते अंदर दौड़ा। अंदर सारी चीजें रात जैसी ही थी, बस कल की खूबसूरत राजसी सजावट आज खंडर हो गई थी और वो राजकुमारी पलंग पर एक कंकाल पड़ा था। सलब शॉक्ड सा लड़खड़ा गया। तो क्या वो वही बंजारा था जिसके इंतजार में राजकुमारी की आत्मा कैद थी उस कमरे में? तो क्या इसीलिए वो उसे जन्मों का प्यार लग रही थी? तो क्या इसीलिए उसने सलब से उसे कमरे से निकालने को कहा था? और कुछ सच हो न हो, वो गहरा प्यार जो उसने उस लड़की के लिए महसूस किया था, वो तो सच्चा ही था। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।